Bikajeng Nabi, idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Mun bada mati dari salah satu ngagagapi sehingga cek sabe wa asri'uhu ila qabri, tuli pendem. Jadi nomor 13 terakhir anjuran tulian arabat mayit nika tulian. Perangakin keluar dari nomor 13 caocan orang arabatin mayit soro tulian kedingakin nika penting. Makin keluar pemahaman dari masyarakat mun mate tuli pandiin sebendem deki sarasar mun mate tuli pandin male tuli soce encang sonat pandin sebendem deku lene ke kelero ba kelero teretan tore obe bareng si keluar dari syariat aturan teka sonat membeli boleh sesonat tulian empat pandiin tuli putu tuli bajangakin tuli sarenakin amma keng situ Kanjeng Nabi lambak siete arisan Senin pandiin Selasa pendem malam Rebu Selasa abad malam saya pandi Rasulullah. Napa kental di masyarakat mon mate ayo tuli pandin male cepat soceh nika anase male cepat soceh male tuli bisa baca Quran nika kelero lai pandin lo pandin nika orang berzah silahkan tahlilin silahkan baca Quran. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami'i masyayikhina wa masyayikhil islam ajma'in amwatina wa amwatil muslimin kafa 'ammah على نية الحفظ والسلامة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور وانشراح الصدور وقضاء الديون والحفظ من الشرور لنا وللمسلمين كافة عام هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala sadaja para hadirin al-mukarramun, sadaja para senoman dari teluk kampung di sesabian Serpang ben Mursongai, sadaja sangat betan kula muljakin Bapak Kepala Desa sangat betan kula muljakin. Alhamdulillah kita bersama saat pagi makin Kak Dinto pertemuan kedua kali epon dalam pembahasan tajhizul mayyit otaba arabatin orang sapon sete Kak Dinto. Alhamdulillah nang pembagian pertama kita membahas dua permasalahan. Pertama iki Kak Dinto tata keramana nyande dek ke orang songkan. Ika disebut 19 tata keramah. Alhamdulillah ampun bahas. Ben nomor 2 iki Kak Dinto tata keramana orang nyandingin orang anazah. Bari sebutakin bahwa bedelema kelakuan sunnat nikah ikandik ulaban ajunan manabi nyandingin orang lemberangkat orang la anazah. Nomor situng soro paduk dak kiblat. Ben paduk dak kiblat Kak Dinto nikah sudah kami bahas kemarin. Nang Kak Dinto bertelok tahap. Pertama isoro paolo dejeh tapi ada bere. Aulo dejeh
muah dadah ke kiblat. Mun bisa maka dak nomor 2 aulo lao miring kacir artinya, tapi tetap muah dadah ke kiblat. Bencara nomor situng nomor 2 kak ditok salam lagi. Nomor situng ke nomor 2 kak ditok masyarakat teretan. Orang la anazah, orang kadang sakit abulanan, sana nazah kan sajen masyarakat kabatan pakai iring pamereng ah. Wa illa atur nang syariat ngak gak dintok mun bisa soro pemereng kanan adebere, mun lo bisa mereng ke lauk ke kacir adebere, mun lo bisa soro paulo timur agentang. Melolo kami tegaskan nang pamberepan kitab tegasakin tebu nomor 3 ni kesebenarnya idukung ben ilakonin bi para ulama liannahu aisaru alal muhtadir. Camun ulama karena kentang aulo timur ni lebih salpak de orang sesete. Tapi emotin paling saib hentale teretan. Gelanon dama akal seerga dinto abet tingki sogone. Hentalen pas soko 2 loros dak kiblat. Neka sepertama bahwa orang anaza usahakin atib dak kiblat. Amma seberedar masyarakat aulo dejeh neka kilo sete. Aulo dejeh tapi agentang neka kilo tusah tapi kelero. Tak tusah tapi kelero. Lah dikak dinto karena biasanya hal-hal semacam ini berhubungan dengan adat dan kebiasaan, semestinya panjenengan selaku sebagai sesepuh kampung bil hikmah. Kalau bicara sekone demi sekone, bareng saking cacak mae pun bari malelo king nuruk kebiasaan kiai leres malaya bali dak cara para ulama, cara Rasulullah. Tapi hati-hati tantretan sedaja terlalu menimbulkan perpecahan nang kalangan masyarakat. Sekone demi sekone. Tung padup kiblat olo timur agentang. Nomor 2 ni kasih paling penting talqinin la ilaha illallah. Laonan tak usah soro ayo ngocak tak usah semenikah. Mari bahas kapi bari. Mun ngocak la ilaha illallah pas tak usah talqini boleh, kecuali sese cak ngocak bareng lain kemetang anak kemetang ria ni ketalqini boleh makin karena seikat tero akhir tebu selama bedah itunya kalimat la ilaha illallah. Rasulullah atabu man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah. Serapain se akhir kalbu anabu la ilaha illallah dakhalal jannah, mesti tereng surga. Nikah se paling penting ikau ingin. Nikah nomor 2. Se nomor 3 sunat siwakin birifkin walinin alak siwak sekone kole berjalan ngak nikah nang baca dah mari siwakin soro enomin. Nikah nomor 4 enomin kalau bencar gelas ka ada banyak mana sendok kene ota bekriki besain bibir bencilan orang se anaza agak dinto. Se nomor 5 mausin yasin penyaring sekirana mereng dek ke orang se agak dinto. Pas mausin surat ar-ru'du kalaben tak usah penyaring laonan. Bi ulama surat 2 mun semaca kedua tong yasin tong ar-ru'du. Mun semaca ke-6 telo edeng. Mun semaca 10 kilema edeng. Nak ni kateratan. Lah ni penting. Lah bercukan embuan bari juga kami singgung tapi lo masuk dek poin selemak. Karena selemak ni saya sebut kitab. Kenapa? Istana orang anazah kak dintok para ibu khususnya mun bisa banyak orang seningku teretan. Ini kesadaran dari kita sebagai keluarga kau tu tegas kak dintok mungkin sepopoh dua popoh tore berhenti luar nikah mutin mun bisa paling saya ngak nikah mun poter cak poter masa lo nyanting mon merajih bapak masa lo nyanting tapi ngereng salin agak dintok kita pahami ni ke orang
gelanun orang berangkat ampunan teretan. Naudzubillah takut berdekeleper tak sae. Kan bisa itu tutupin cawacan anak, cawacan bini. Lah ni kan wertung. Pas nomor 2 langkung sae ni ketanggung jawab panjenengan seenongan. Cek saking masyarakat sampai anak di kartu teretan. Lah kan lebih dengan panjenengan alatin masyarakat dinto. Darama mun seumpama berkesehatan alangkah baiknya mun cek saking bersosialisasi deki ke budi berapa bulan nang nang rutinan nang tahlilan kita punya program dari Senoman lo anak apa masyarakat insyaallah nerema masyarakat insyaallah nerema mun sampean bernaudzubillah pada ahli anaza tolong hubungi kami deki dari salah situng panjenengan bersandi tugas nyantingin orang saanaza niko yang deki biasa nang kampung lolok peduli Allah kak kamabain padahal sajan tepak orang anaza de atur Rasulullah sajan seneng dek ke masjid kak dintok deretan saya masuk ke dalam panjenengan dialog bi keluarga wa atuli wa balak mangkat di senaman situng bain mun bini mun laki ternyata olo lau ayo piluk lencek ateng kan sonek polo daje deki baket tokin la ilaha illallah deki pasti wakin deki pas enomin pas baca yasin pas dan ngak dentok sampai situ. Nikah poin sudah kami bahas kemarin. Lah mangken tantretan saja ngadepin tata keramah yang akan kami bahas mungkin 2 poin. Sepertama katinapa ketika orang kak dinto ampun nyata naze ampun lesete napa seelaku gula ban ajunan mon lesete nomor situng mon le orang gak dinto nyata set biasa namun set mun sangat akurat gelenon panengal ni ada jeung beujeng apa ni kamu orang sehat orang odi saya celing nang lencang panengal karena beujeng di luar ni kamu orang sehat itu tak ada subhanallah menan kadang dokter sana itu center kan ni center nang panengal gak dinto nika biasa tak ada nika lumrah dan sangat persentasenya banyak orang gak nika mula ada jeung beujeng pucet ban semacam karenanya bagak dinto keluar dari esendel tarik bi malaikat dari bunan-bunan pucet nika bukan nika asan tanda jeung beujeng gak dinto lah mungkin mun la nyata setan emotin orang biasa kan setan langsung molar biasa refleks manusia peleh bapa anak tapi kita kau tu tegas mun mereka mau tegasin oro jaga bater sampean sesepoti sah mereka mun sampean tegas noro dari macara nomor situng pamaos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi mula sete kan nika isan dingin nika olo temur ndur kaisa temur lah kan nika temur tadi paman sampean san tinggi badebun gak dinto ketika sete celing nyata sete ampunan panapa sampean galenon makin timen seneka tore saper tore norok kula galun norok kula pas pimpin teretan tore norok areng bareng inna lillah doki norok kapi baru sambil nangis ya tore inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngani ka mau se Allahumma ujurni mone pa ambu tapi mone pa terus Allahumma ajurni fi musibati ya tore tulis Latin mone tulis ya tulis Arab mone tulis Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fa wa alif kha lam fa wa akhlif li lam baniya wa akhlif li khairan minha cukupkan nikah jadi mamaos telo kali teretan inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Nak norok api keluarga sebade nang kamar nikah. Allahumma ujurni mone pesah. Ujurni mone pesah. Mone betul rasa. Allahumma jurni fi musibah. Biasanya mon Allahumma jurni ampo melarat reng awam semacah mone pesah saya. Allahumma ujurni fi musibati. Tadi mari ucap innalillah. Allahumma ya Allah ujurni fi musibati. Oleh aki kancaran pangeran kula takarjat kula di musibah. Beri aki kancaran ya Allah. Ni kacak maturana. Wa akhlif li minha wa akhlif li khairan minha. Akhlif pangeran nyona kante badan kula da ajunan khairan minha, selebih bagus etempang orang seseta. Ni kalamba ahli sedekah anak kula, ni kalamba bapak kula ahli sosial, ni ka bapak kula orang alim, ni ka bapak kula orang bagus tetangga. Nyona kante selebih bagus ya Allah. Ni kacak maturana. Tadi sebelum iman pada reman langsung minta henti ke Allah Ta'ala. Mek bola anak potong dekik lebih bagus setimbang seseta. Mek bola anak potong dekik lebih bagus ngenten akhlak bagus. Ini kepenting. Tadi nomor situng tolong tonton orang sekeluarga nokuin ketika ampun nyata setana. Tonton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nikah emotin nomor situng. Nomor dua panapa elakonah mametum socanah mayit, merapat lesana mayit. Nikah nomor dua. Kalau bicara panapa emotin? Orang mamatum lesana majid kak dintok beda mau senah. Paling suanik kak ni kaba bismillah ala millati rasulillah. Pamatum. Anapa orang setan ni kamu mesti melak pasir abain. Orang setan ni kamu mesti angangah. Anapa? Karena orang setan kak dintok matelak bareng selalu ikat elak panjenengan. Wa basarukal yawma dama hadid nang Quran gak disah. Kaki mula barak mati ya ngatelak dak bareng selalu ketelak bi orang setangisin epeng kira. Salah situng ngatelak malaikat. Malaikat maut. Nomor dua ngatelak swarga bi neraka. Bi Allah Taala orang mun parak sete pangawon ingin swarga na ban neraka na. Karena tung situng orang ku lebih sampian andi jaminan swarga. Naudzubillah juga andi lahan neraka. Satu aja nama nusa. Monoreng satu saya kaki bingkok berin dua tempat area. Kaki saya kaki ibadah kaki bagus ke orang. Kaki bingkok berin swarga na neraka na bingkok bagi ada orang lain. Tapi naudzubillah mun bareng sebalik apa? Kaki bingkok beri tempat dua, swarga berada, neraka berada di kaki memang. Kaki ternyata lo istiqomah odi, kaki odi kebain mainan. Swarga juga bagi noreng, are kena kaki. Neke sebelum malaikat maut lepas deng kilo nyabut. Ketika cabut kak dinto, olatin nyabut ni kesentel di kaya dari terang suara. Baik. Nyaba niki sandal di kaya bu dari budung-bunan. Ketika sandal dikasih alor sok kada di kaya. Elang kan toot lo bisa akuli. Sandal sekalian kebeben lo bisa akuli jangan reng matura mate separuh. Jangan reng kona lamba wak le mate separuh kana. Nikah mati separuh bisa langsung cepet. Naudzubillah bisa nazak lo tikre mare. Sana situng naudzubillah kemasakatan da orang nazak mau nazak lo tikre mare. La ilaha illallah. Sana situng semamalaratkan nazak lesan. Tiba lesan munden beden
Nah, ampo malarat. Pajam le macam saare lo remare. Kelesan, penyakit lesan. Lah ni kelesan. Lah tatina abak kan ieret depak kabucil belasa Allah makilah mati sebaruh tobat ki sabora bi pangeran. Subhanallah. Orang lengak ni kata tobat sabora tu selaga kapi. Tarik depak kanda dana sabora. Tarik puru depak dek kayanya bah. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir. Allah Ta'ala siap nyapora tu sana situ orang selang kena kilo ngalerker. Napa ngalerker? Nyaba dapatkan leer. Mohon le dapatkan leer ni kagari jadi ketuk sebenarnya benar. Lo bisa makai tobat. Lah anda kisahnya jebut panengal ni ke norok. Melak noroknya besi ke atas. Pas gelanon lesan nganga ngatelak malaikat. Orang mau ngatelak borong setekerjet mesti nganga pak. Naudzubillah ngatelak borong raju ke nganga. Ngatelak gunung meletup yang ada nganga. Ni kabarang nek kene dah mau ngatelak malaikat. Dati orang ni kamu seta mesti melak bi anganga dak remah. Nomor 2 sampone innalillah bersama tagmidul aini tabun ulama pas pak pamatem socana nikah maus bismillah ala millati rasulillah pamatem pas lesan apa pak perapat tak ada orang seta pak mayit dekat nikah ni lah melaitik bersemelak nikah searah batin lo pationeng mustana ketika seta kecuali naudzubillah seta lo itu orang bisa jadi jadi tutup nak nikah berapat nak nikah lah nengkak nintok bi ulama sampun nutupin percu ke syaddulah yaihi bi isabin aridah ada surban tera yatur nampak bayin. Lah mungkin para ibu mon lemari innalillah pancen dengan ayo jabun ulama sampean mon ngetela orang memetum socana mayit ni ke tempat mustajab doa. Kan semedem keluarga atau bersenoman bismillah ala millati rasulillah angkat tangan ke Allah Taala ni ke tempat mustajab doa. Ni ke faedah. Lah deki sal mare perapat mare medem gelanon nikah sorotalen bi ulama ampun cukup ke sorotalen bi ulama catat dua nikah catat nikah tempat pot lahyai ini ke tempat potong buni kiki sebeben di kanan bi skacer nikah sorotoles talen kalaban napanya isaba aridoh sabak lebar ngak nikah ngak biasa ngai sabanjenan ustioneng le bedak nikah tale tengah ayat tasungken pas nikah sampai talen sakit sakater colok lo keker ke bebe boleh perapat kan nikah seken nikah nomor 2 panah penyaman nomor 2 enggak lintok sebut akin tagmidul ainain wasaddu lahyaihi amma baca enggak nikah pak mun sesampurna bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafir li abdika Allahumma ghafir li abdika sebutnya mana Allahumma ghafir li abdika titik sebutnya mana ni kamu sampurna doaan memetem mata mayit paninggal mayit jadi bismillahi ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafir li abdika sebutnya mana Muhammad samba mana warfa' darajatahu tulisan daki orang tahu warfa' darajatahu fil mahdiyin
Allahumma ghfir li abdika, sebutnya mana ahla, warfa' darajatahu fi illiyi fil mahdiyyin, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, wakhlufhu wakhlufhu waw alif kha lam fa ha, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana, tulis Latin tak napa monsro nulis waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Kan nikah jadi bismillah ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfir li abdika, sebutnya mana Muhammad sama mana, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, wakhlufhu fi ahlihi, pada fi ahlihi na, wakhlufhu fi ahlihi, la wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Cak maturana bismillah ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cak maturana bismillah ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut asmana Allah, mata Islam, mata ke mana Kanjeng Nabi, ini kajak maturana. Allahumma ghfir li abdika fulan, pangeran sabora akin Pak Muhammad gak dintok ya Allah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, peteki aki derajat apolong bi orang-orang soleh hidayat pangeran, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, nak foto na babaku saki ya Allah. Coba ni kan doa masya Allah, nak foto na babaku sakin ya Allah, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, kulah bi almarhum semua aki tu sanagapi lah. Ketika orang memetem gak dinto perju kenapa, perju ke abe adua kia dijauhan ni ke tempat mustajab doa. Nikah nomor 2 tadi, nomor situng inna lillah salah setah, nomor 2 talen, nomor 2 penapanya mana pemetem socanah parapat lesanah, nikah nomor 2. Se nomor 3 talen, nah nikah kamar talen mana, nikah nomor 3 lah. Nomor 4 nikah banyak lo ilakonin kana leh. Ayo kentang ni nak lagi. Nomor 4 ni banyak lo ilakonin, dan mohon maaf kimun panjenengan ahli senoman insyaallah bisa memahami. Se nomor 4 gak dintok na bapak talyinu mafasilil mayyit. Tetapi orang gak dintok ketika mare talen gak dintok ni ketalyin, bentalyin ni ke sangat faedah mayyit tabun ulama lo cepat gera, mayyit tabun ulama lo cepat gera, lo cepat bacengan nikah. Tadi lakonin, tadi sebelum kun setan ni kala kan lemari tak lagi buruk. Nomor 4 dalam talyin nak nikah tung 2 telok pelemas nikah nang nikah lawanan ke bone pak tak keratangan nikah ni nikah juga sekanan ngak gelak tung nikah akan beresuan boleh. Nikah mudin nikah subhanallah monang gelanon monang tupon setengah nikah aban talin madengakan nikah lu coba megera tung nikah 2 telok dekik sekacir
tung, dua, telok, makin nikah le nikah nakin bantuan dua orang, cekal le, tung, dua, launan, telok, timin ala ko ngak nikah, pai seling orang seloneng da aturan sunat nang kitab. Ja da macet tekin ka masjid ikut pelkot. Lah nikah sunat ngak nikah. Tapi ngastet teretan gelanon mun nang kalangan awam mereka umum artena ngastet mon kerena bade keliper etre malah ko ngak nikah ya toren. Tapi kerana ada Cina tokar berak temur perang area tinggal ke kan didik pokok memasuk hukum mak nikah ada orang. Anapa? Karena memang hukum proses Arab di mayit ni kekental campur bi adat. Tapi ngasete untuk ngobrol. Wailah sunat ngak dinto talyinu mafasilil mayit gak dinto seyatur bi ulama nikah senomor 4 senomor 5 sampune talyin buang kapi lampina mayit kenten rorop situng bari pasal sanen rorop apa kia roropin bi pereng sehalal yang kui waktono odi tetimun bine silahkan bi samper karena samper angku yereng bine omon lake cek samper teretan nyari sarong dua berarti dua omon berkain ihram ya toren ni kesesai lah ada orang cara nyabut nikah cara nyabut lampi ngak nikah aan jadi seumpama nikah kain raja ada kain raja Pak Bun rorop ada rorop tada jadi katakan nikah raja katakan nikah raja sebuah ngoreng pesannya ke gelun cek sengeradang teretan karena nikah bani tepangi pandina nyari selok ngeradang lah ada ki ayo antar langsung umur kafe ke nikah esa ampun aban melemes badan mayit tutupin ngak nikah gelun dak remah deki buka di babana nikah tung dua telok ke banyain buka lampin mayit pebengkang julos mayit di dalam nikah cak beri situng kain cabun ulama kain dari katun ngak ni kota berkain ngak gak dinto yusri'ul fasad melekas udak badan mayit kaidah nang ilmu ala batin mayit kaidah peraturan semua sesuatu pana apa-apain sebisanya bepakin dekah beceng melekas beceng mayit tu saya lakonin perang sebisa melekas beceng dak mayit tak oleh lakonin nah termasuk bi ulama kain selakarlah angkuyan gak dinto gelanon katok saya dalam kau tu buang keng engen timen kulo temanyak sen bareng situng tempat gelanon lo itu tu pingak ni kami bangkeng biasa ke gelanon kulo lo teh kasih linganang kan to dus potern aurat tereng sepul kita lah orangnya banyak jadi tolong berapi tutupin ngak ni ketimin senoman kotu andi pana penyamanan kita kotu andi kain ihram ota bengin kain sabak tebal silahkan takut orang nang roman sibuk senyariah kitanya pakai teretan ya bade senoman bade ni gelun bade mereka ayo buka ke film pina buka bengkeng iso aja bengkengin perkara kain kak dintok meloloh nikah tantretan sedaja nomor 5 napa sedaja sabak panapanya mana kain seyang kui kak dintok se nomor 6 motin nikah penting mari buka ke film pina sabak ka imam mayit nikah motin ketika ampun buka kapi kalaban carah kotupin kalau atas pa buka kalaban nak nikah diri bebe malelo terbuka aurat mayit dekik ngak nikah sabak kak lima mayit kak dinto
sabe tempat abrumah ngak nikah benih betonan ngani benih cak sabe isemenan sabe ikan dengan abrumah lahu thuqub tabun ulama sabeng lobeng yang kita tak boleh motor lencak teretan lencak paling saya nikah anapa mau sahabat ngak nikah uwep sampai ngalak cukup sahabat tutupin bacang dia ki tapi lebih ngebudi bacang mau sahabat nang bareng sahabat bedengin ngangin tapi tidak ada mata ulama alle mon nikah toju iranjang buka napanya mana tasor buka nikah na buka bakare sangkera malolo mon beda lencak lakar khusus malak lencak deki alle gak dinto sabe lencak cabun ulama yaj'alu tarafahu tahta ra'sihi wa tahta rijlaihi ngani kata tipa abidan le sabe ngani kah ayo maju engki artinya perapat senega juga nengka iya pelebih ngak nikah teretan atutup kabeh nikah tapi jak saking seling dari baba granon bengko matongkeng kita elak tapi ngasete le mon nyari lencak kebes kalau lencak banyak bilis kadang pun nikah yang kami alami senega juga nikah kita makin banyak masyaallah beri kapur pote guys kapur apa mana kapur ajaib nikah saya mon lambak teretan beriin mon nang duk ponduk iki beriin kopugan diseng beri naing malelo yang kita bilis artena Eki makin lebih de kapur atas keposi kalau sahabat mayit nikah dalam posisi ngak nikah. Badai ngain mon laki beri tong kelengak nikah molok cokok mon situng kain yatoren mon bini ngaku sampir para ipu ota belain sepenting apa-apanya mana atutup selapin mon bini gempangan deretan keng mon laki cek beri sampir karena sampir nikah lampi khusus reng bini nempang berempan kitab Sabun Imam Nawawi kitab Minhaj dan semacam sehingga roropin kalaban kain sehalal cek saking yang kui waktu odi nah nikah nomor 6 panapah nomor 6 gak dinto sabe neng tempat selakar la abruma benabang lobeng lah nyelang segone mon makin kita ketemu ya mayit dari luar kan bado orang kadang mayit di luar gak sete Jakarta kiai nikah sete Surabaya berangkat lah nikah kita tak segala kewajiban jenengan datang sampean senoman kan mesti apa le rakyat dereng senoman nikah entare sampean entare ke dalam orang ni kalau oning percaya gue loreng lo oning reng awam datang sabadin mapuk sabadin maka sabadin nak ka sabadin nak bahas omama teh sampean kemalen cerah ayo saya bakin jadi mayit turun dari ambulan langsung dapat ada tempat lok ngong pingong melolo lah boleh nyara kilencak saasangker temegelak roro bah siapakin roro pernah ketika ada pak sama ada pak roro pin langsung buka bi sampian apanya mana lampina langsung situng roro kontrol gelun lagi kontrol gelun panengala takok lok rabak kontrol gelun lesan takok lok rapat male genteng pas tale petepak bi sampian jadi ketika mayit datang gak dinto tempat le siap aroma teretan ni paling saya senika sukan tak beda bi dokter naudzubillah lala bawa moleng kalau kuatlah medis lo bisa ngalamin senika sukan ngak nikah le siap bakin ranjang keng diberi sangkir ba ranjangin gelun mon reng songkan lebadup ke bere apa ulo ke timur le sepa le siap bakin patepak kiri baring salah situng tetangga gak dinto hibaring semak gula cerita subhanallah keluarga almarhum dari luar kapi masake ada orang yang sama sekali ketika setan tar ke rumah so terita nah nikah ada orang kulentar ke rumah nah al fakir gula sebung abungkar sabari mare keluar senyare lencak gula
Ibu tepak neka kewajiban kita mungkin lakala kita sebagai sepuh kampung teretan. Tapi dapat langsung dapat Allah Timur keng nyaman muka namanya mana muka lampin rorpin baca Quran mare lagi ke. Nika emotin setis nomor 6 sabe nang tempat sa rumah sabeng lobeng cak maturana sa sangker. Se nomor petok tantretan sedaja senga pakun pa olo temor cek be olo temor soko ke kiblat niki emotin wa illa mun bantah hukum ngak gelek paling sae olo deje tapi ada bere le nika abag de remas nika majid tereng bamereng ki tunjeng nomor 2 ki Allah lao debar abang de remas patut bi ulama lo yang kui cara nikah ba. Memang dalam kajian ilmu fikih sekuat semuktamad semertung nikah. Allah ber debar, Allah dajah debar. Atau Allah lao debar nikah. Tapi mau bisa mana solusi atau jalan senomor 3 Allah Timur ngak nikah wa alaihil amal. Nikah selakonin para ulama. Ngerti Pak Allah Timur ada senomor belu nika kilo bandile senomor belu tabun ulama soro sabain pas emotin nyelang ya turen nyelang senga mun lemare etalen gak dinto tanang nika pesepak dari ada barai pogi pesen dekep ya tersebut babana dadah pas talin mari lo buka saneka cukeun nang sokoh rapet nganega biasana kaya tali kaya na pak ni kena badan lo apa polan-polan nyaturin tali ka dito sampean cek lo pen nika male lo natang mayit male lo melkot male talen polan-polan nyaturin tali ka dito nyaturin pasal pak deki baru orang ingat gelak nikah penting nikah mana rekan nikah hayalakin arorob kain situng seraja pas makin bersunat sebelum ulama uyudu ala batnihi migdaru isrina dirhaman mayit kadin to percuke sahabat ya tasapala pak pederah seokor 20 dirham ni kabeh sekeping perak 20 dirham ni kabeh tebel tabah 20 kerendengan bi ulama sebutake ni kitab kami qus engak kunting dadi kunting kor jeraja kalau jane kene kalau sunat sabai gak dito pana pa artena pona ring orang sete gak dito kadang kembung teretan seseta biasa gelenun benekeng seta penyakit lah karla tak ber penyakit se naudzubillah liver kadang kembung ke bene liver napanya manusia dalam itu kembung monorek penyakit biasa ke seta biasa kadang nikah kembung sampona nyaba keluar labi ulama suruh beriin kunting ka napanya kacah nek takot kisah neka anjuran dari para ulama wa illa munang kitab kami qosin wa saifin pedang kengsannya buat pedang kimun sampean mari ngaji api kita orang selok ngaji apa sampai pedang lo kena tinggal ngalak gunting ngalak napa sabar enggak dinto nika torot ingat enggak dinto tantren aja nika senomor belu sabai pereng selok pati berek lo pati tembang yang tese bedek lo tulis berapa selok tulis banget jeling dekik bikule tulis sebab tepak ni itu umur sampean kabeh teretan nomor berapa terakhir apa terakhir tulis aja baik senomor sanga ad-du'a lil mayyit lamun posisi mari ngak nikah ba lemare bedak nikah lemare bengkangen lemare nikah sampean ngolok pelana mayit
putra na olog, bini na olog, engki relawan datang ke olog, soro baca Quran bi ulama ge. Soro duen ki ampari Quran baba gak dinto. Ayo dinak baca Quran. Nah, kan senika. Nika bacain nang mayit gak dinto, soro bacain Quran kapi. Lah nang gak dinto leres karena hubungan bi adat biasanya itu bara epuh diaturin. Neka mon bada orang kesehatan kerepot kita sebagai tetangga emotin kerepot panjenengan sebagai tetangga tetimon atede pencaran sabian serpang emor songai biasanya bada tarok ya bertarok bangun ya toren bada semajaga tarok ketetangga nek bini datang biasanya karena atede baaban bada engki ngabai tahlil ngabai baban semacam ya toren bumbu amma asal dasar hukum keluarga mayit ni kepada seting mayit ngaji perpisahan terakhir kecuali sedatang wak mak ibu na datang wak sepuh kampung datang wak beri kiai temune sekejap temune marana mone neki tak langkong kiai go lagi ngaji dalam tuli nak mesti seneka. Jadi sesemestinya paling saya keluarga kak dinto apa nang seting almarhum Yasin wal Qur'anil Hakim cari nang boleh baca Yasin boleh silahkan keluar temunin orang sekejap sekelangkong pada datang ke sekelangkong tapi selong nolongin lama toro ada mabain ya toren masuk ke dalam boleh artinya ada orang bu khususnya senga binin almarhum cek perepot bi buja bi capi cek perepotakin bi pelapa bi teh bi kopi tapi saya lagi panjenengan oh biasa tukang anu berkopi ngebiaki kopi kena ngebiakin silahkan keluarga almarhum tanya bade kopi nelayo bade gampang siap lah tu libang ke dalam pesan nikah paling saya pak paling saya ngak nikah wa illa saya ngak le ngoba kelakuan ngak kak dinto pai potel segala naga melarat kenik segone sehingga pada akhirnya setahun 2 tahun paham bahwa keluarga almarhum sama sedena tojuk nang seting mayit maca Quran atahlil terus nganika selama mayit kilo pandina baca Quran baca tahlil baca burdah baca apa bain paling nika bertung ingin paling saya tantretan sedaja sehingga orang ala labet kak dinto benih namun keluar jadi contoh ni kasesete orang takut bae ketempuan lagi ni kasesete orang sabian lebih sampian kula mun li alik dat ngodatan bi tetangga umum lok manglua tapi sampian sepuh kampung tretan mun benereng sete mun laki masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad la ilaha illallah. Takak segone. Adu Allah firlau. Tempat ni. Mun sampean hafal Yasin gelanon, mun al-fakir, mun abtina, sapora mun abtina. Abtina masuk datang ke setan ni. Tanyakin dak ke datang ke nama boleh guru. Kula masuk ke dalam maca Yasin naktuk Yasinul Qur'an. Kalau ben cepat. Tekib tahlil panda, padua. Mar doa kula keluar. Nolong tarok nolong nega ngak neka paling saya mun sampean lo hafal Yasin tapi masalahnya sampean sepuh kampung tapi tampakkan kemanusiaan kita masuk ke dalam takakul hutul biki takak la ilaha illallah seleng-lengan deki doa Allah maghfir lahu warhamhu ya Allah taki derajat ya Allah amin. Terus sabar pun lah baca Yasin keluar sampian ngatur tamu datang ngatur lencak yang masuk amma ngatur nikah paling saya nggak nikah ya turin nikah para ibu bikuli syuting deki bi santri sabar nang YouTube atau le sabian morsongai serpang silahkan sampean kembali nggak bisa nikah sudah terang bergak disakapi lah nomor 10
Neka paling saya, neka tak ada teritaan karena neka mau nematura bak repot. Se nomor 10 mau nang kitab sebelum pandiin tulis serain bareng sewajib dek mayit. Oh toman andi otang dek tetangga 10.000 serain. Oh toman andi otang dek tetangga dek kakak 1 juta enteren kak ya lengkok ika bengkok otang otang kok minta halal. Lah nikah nomor 10 soro pelekas panapah kalaban meleper setajana bareng wajib selo ilakone mayit nikah. Nikah aturan perengakin lebih otang. Nah ngerti lebih otang Kanjeng Nabi atabuti bi bahwa mayit kak dinto mahbusun hatta yubdo anhu dainuh. Tamun Rasulullah mayit ni kan makin selamat berzabi Allah Ta'ala lo isabah de tempat selaya berzabi Allah Ta'ala lo isabah de tempat selamat sabak kain magai kom sabak situng tempat penjara padahal ni kan mayit selamat hatta yubdo anhu dainuhu sampai nang tunyah bina foto ni serain tunyah nah lamilan nang ngiring ngaste tetan sadaja dak remah kisah sesepuh kampung mun mendem gak disah mun lasar mendem kan jaga pasir orang sandi sangkut paut otang ni kakeng dari penting otang disebut ka ada lamilan nomor 10 mun bisa mun sama almarhum banyak dunya na bese bade ngepage tulis serain. Nika paling saya sebelum pandi niki napa lolok bisa cek sampai ujau dulu ngerti otak bepentain sebor de orang sandi payotang de sema otang gak dinto. Nika nomor 10 nomor 11 tata krama na sebelum pandiin napa mun andi wasiat tuli laksana akin sebelum pandiin salah situng tetangga mayit selamat mayit bagus artinya wasiat atoles. Melana para ulama kadang pangki wasiat. Beuna sebentala, beuna kitab, beuna meja na berwasiat. Tapi wasiatna arot andi bakhiriyah. Sehingga ia bengkasya atau keranca atau ceria. Leh mayit mon bagus kadang wasiat banyak taritan. Wasiatna lebih sehingga ku lebih sampian sehingga mun andi otang keren jauh otabe ni katulis engkau andi otang ke fulan ku andi otang ke fulan ni penting untuk nulis wasiat lebih otang gak dito. Tapi nomor 11 sehingga mun beda kaitan bi wasiat tulih kepada akin tulih laksana akin. Nomor 12 siaraki je beda kasetan panjenengan tu geus. Jadi andi speaker inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lah apa? Bahkan nikah sunat akib ulama. Ana pemiknyarakin inna lillah kasetan male banyak orang apa jengakin, male banyak orang alalabat ni kepentingan. Jadi memang ngucap inna lillah nangkar speaker kebala siap telefon dempur makin je berdereng seta ni kelakuan sunnat teretan. Seterakhir sebelum pandiin gak dinto napa ni terakhir pas sampung dek mandiin. Seterakhir napa para ibu tuli pandiin tuli puntu tuli pajangakin tuli pendem empat ni tulian bikajeng Nabi idza mata ahadukum fala tahbisuhu mun bada mati dari salah satu ngagapi sehingga cek sabe wa asri'uhu ila qabri tuli pendem. Jadi nomor 13 terakhir anjuran tulian arabat mayit ni ketulian. Perengakin keluar dari nomor 13 caocan orang arabatin mayit soro tulian kedingakin ni penting. Makin keluar pemahaman dari masyarakat mun mate tuli pandiin
Sebenda madeki sarasar. Mon mate tuli pandin male tuli soce encang sonat pandin sebenda madeku lene kelero ba. Kelero teretan. Tore obe bareng si keluar dari syariat aturan teka sonat membeli boleh. Sesonat tulian empat pandin tuli putu tuli bajangakin tuli sarenakin amma keng situ Kanjeng Nabi lambak siete arisan Senin pandiin Selasa pendem malam Rebu Selasa abad malam saya pandi Rasulullah. Napa kental di masyarakat mon mate ayo tuli pandin male cepat soceh nika anase male cepat soceh male tuli bisa baca Quran nika kelero lai pandin lo pandin nika orang berzah silahkan tahlilin silahkan baca Quran tuh. Senomor 2 mone pandi mangken kanan mon pandi mangken padahal saya pendem ada ki sarasar celing hur kana bau ni kabar neser putaran almarhum neser be namanya mana rajin almarhum abaunya gelanon pedang teretan menglan biro-biro jajan sampean mandi Pak Abuko tuang baca apa buka tak amang lagi bau dah bi ulama pereng ni kamu ni tapai aing yusri'u alaihi al-fasad cepat rosa kapa tapi mau ni torot ngak nikah teretan ndak ramah deki san para ibn dema pandin artena napa perangakin senomor 13 terakhir sunnat orang gak dinto melekas mendem mayit bi Kanjeng Nabi Muhammad idza mata ahdukum fala tahbisuhu mun kaki mati salah situ mah cek torot bitabid wa asri'uhu ila qabrihi tuli pendem ke kubur. Nang hadis lain idza mata ahadukum man mata bukratan fala yaqilanna illa fi qabrih mun bade orang mati siang sehingga cek pemalam cek pemagrib kecuali nang kuburan. Kenapa artinya tuli pendem malam ke kuburan. Sebaliknya mun mati malam cek sampai mancing sopu seantara ke kuburan. Napa artinya tuli pendem male sopu lebih dari kuburan. Mun mati malam pendem malam, mun mati siang pendem siang. Nika paling saya kelun perangakin kiai boleh dente lah nika masalah ngerti mon adente karena banyak antum adente karena banyak orang se majangakin mon semakin orang badai pasar bila duhur deki banyak kiai dente lo anak apa dente bahkan kiai nika putaran ki badai luar Jakarta Kalimantan boleh dente lo anapa dente kalau bensyarat situngkur lo sampai abau mon sampai abau dosa pak dosa jadi mau yang sehari biasa na punten yang sehari mau sampai datang teluare pak are nikah fasad nikah pun rosak betul nggak dinto jadi again nomor 13 tuli pendem tuli ngak nikah kapi ibadah tuli gopur rempak amma keng situng saya lakonin keng pandin pendem deku nikah kalero dari kak dinto keluar masalah napa boleh dente orang oleh dente orang sebajengakina dente keluargana dente pedana sing ibadah nang Kalimantan Jakarta silahkan kalau bersyarat situng ce sampai abau tung nomor 2 ni kepenting mandi mayit panapa cepon pendem mayit mon pendem mundur mandina mundur jadi kan mun pendem maju mandina maju mayit setelah ke sopu pendem bila tanya kita keluarga aduh ya ki dan te ki bersorba jela omongan kapi beda
Bila deki asar sebenda mah kol 4 kol 3 pandi teretan. Bila sebenda mah puk ada waki badanang Jakarta teroi penda mah deku ki laku ya teret sopu ni ka pandin. Tapi selama sebelum pandin ki ngak ni ka posisi arorop raup rorop situng elencak sasangker lampin ada sama sekali baba. Ni ka baca Quran jaga beka teretan. King jaga engki jaga. Engki Allahu alam ken nika. Eko cami tos ken terbukti. Bi ruburu matura bi wa sepo sengak jaga je sampai beda koceng ngajalanan. Alon cae nika aku terbukti nika. Lo cuba teretan ken kadang apa narik dak bareng sedak saya. Jadi jaga nikah semalam nikah jaga mungkin dan tiakin baca Quran deki leson dengan nang dah boleh dekum boleh entaren jaga pelhasil mun bisa aja beka arti tu sebelum kami membahas yang boleh tiaki waktu ngak nikah nya bener orang nikah gak kamah waktu ketika anazak pakai buru proses tali ni kena temai buka lampi na sahabat baca Quran sampai mare pandiin nikahnya benar orang enggak kama. Al-Imam Ibnul Qayyim nang kitab Ar-Ruh pamberempan tempat nikah nerangakin banyak debunuh ulama sigak di mengarah nya begak dinto sebelum agak lain lah terus. Aku li sekali kaki. Nyabe kat itu sebelum kau puraki makbun bada ma baina sama'i wal ard yak tasalangge bada langge yak tasabumi ngabang nikah. Melan bi ulama itarangakin mayit oning azling dari atas nak foto na saya ngaji tatangkeun sa abentoh soto aja ngeding proses bade selok sabar ki oneng di atas se sandiin ngatela se pendem ngatela nikahnya apa kilo ya torahi atas ketika pendem nya bekak nento ya torakin ke atas di tempat pamatoran mun eteremah esabe iliyin kadima iliyin yak teslangge kapeng peto naudzubillah mun lo eteremah esaba isijin kadi masijin bena bumi nomor peto kalisa apolong bi nya ben orang ahli maksiat sebaban pole nya ben orang kafir bene neraka pak bene tempatnya apa sekak saya yatas esaba nang iliyin sebagian debu mun orang-orang mati syahid orang-orang muljah esaba cocon manok biru bi Allah laha muallaqatun napanya mana muallaqatun tahtal arsy manok biru kak dintok mun malam bade bebenah aras mun siang ke swarga kapi manok nikah nang paruna aisyanya bener orang-orang semate syahid kalaban andi arte nya bener orang selamat bi Allah taala pasap pada swarga orang kilo mati orang kilo masuk lah ketika mayit eko purakin nya bane ke sampung bi peten sebade ibebe lo bisa odi sehingga bisa akuli tapi lo mate sehingga lo ngeding ngatela tapi lo bisa akuli nang gak bisa malaikat datang marrob buka tanyakin mohon selamat engki jemper ko pura sampung dan surga malar mantar tepada baaban sanak botoan amin Allahumma pun nekat antretan saja akhlak aturan dari napa dari ampun orang kak dito mari keluarnya abah nomor situng tolong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha bersama sekamar nomor 2 pemetum seirana perapat nekana nomor 3 tanang betepak talen polan-polan ben pengkira tongkan nikah nomor
nomor namanya mana nomor telo nomor 4 ni ke sebelum nomor 4 talin nak gelak nikah talin mari talin nak gak dinto sini kecukan mari praktikakin pas talin bi sampian ni ke nomor 4 nomor 5 buka kapi sedaja pet lampina sampun roropin belajar galun lorobe tekuk ngak nikah pas kanan kacir pas kalak di pengkir ngak nikah lampina malelo buka aurat nomor 6 sabe elencak saapuruma segak di magelak jak saking jeling di baba belakang bengkong tongkeng masjid katela nomor 6 nomor 6 sabe nang lencak nikah nomor beto aulo temur nomor belu sabain perang kunteng ben semacam lo anak apa nikah ya tasa pada nomor sanga doa beri Quran beri napa nomor 10 tangota surah tulis akin mun badah nomor 11 wasiat surah tulis takanin nomor 12 kebala tatang kejak pada kesehatan nomor 13 nikah tuli pandiin untuk pejangakin pendem monlo pendem mangken pemundur mandinah dek tempat sebekal pemendeman mana pendem asar pemundur mandinah dek garak para asar nikah tantretan sedaja sakater dari tata keramana orang gak dinto mun seumpamana panapanya mana sebelum mandin lah mungkin kalau masuk ada poin nomor 2 tapi terus terang nih kalau bisa ya bikapi ken kula mekak muqaddimah mandi majid turun sudah cukup di majid Allah emotin mandi mayit kak dinto hukum abadatan lo taretan nomor situng wajib pandiin mun lo pandi itu sah besar sewajib pandiin kak dinto orang Islam sesete orang Islam mayit Islam ni wajib pandiin kecuali 2 pasera seloleh pandiin dari orang Islam 2 situng orang semate dalam peperangan bi reng kafir pada orang yang perang karena kemana Allah pas itu nang peperangan cek pandin pendem bi rada pendem bi pilam-pina neka saksi ajun Allah orang yang mau mati perang tak usah pandin tuh nomor 2 saya tak usah pandin basera beji selahir selalu bentuk orang pada orang lahir lo bentuk tanang lo bentuk sokol pada teking bungkol tak usah pandiin dekik bikole beri tafsilan enggak napa hukum beji mon mati nikah dekik mari nikah jadi nomor situ sewajib pandiin orang Islam semate sesete kecuali orang Islam sesete nang peperangan karena Islam peperangan bi orang kafir mati dalam peperangan nomor 2 peji elahirakin selalu bentuk manusia teking kental ni kata usah pandiin kemertu nomor 2 benang pandiin engki lo pandin engki napa cepon sampean reng senoman pasera kiai nomor situng orang kafir mun badan sabian orang di luar Islam datang ke bibaben ketibi pas mate ada keluargana ndak remah napa cepon sampean pandin engki lo pandin puntuk pendem mare datang napa pandin ya aturin napa pandina ya aturin
Se nomor ingin jadi nomor 2 gak dinto kenging pandiin kenging lo pandiin basera reng kafir nomor tung reng kafir beda 2 ni ke nomor 2 ni ke beda 2 nomor situng reng kafir nomor 2 peji kekekeren selok padang bentuk manusia daging kental gak gelap. Orang keluar daging kental ebri naing isira maing dan badan lo apa iulang nomor situng sewajib pandin reng Islam ada pengecualian 2 lo wajib pandiin nomor situng lo wajib pandiin nomor tung orang mati dalam peperangan Islam nomor 2 beji daging kental selalu bentuk manusia. Nomor 2 benang pandiin yang kilo pandiin ki dan badan ni ke berdua. Nomor situng ring kafir mati pandiin kilo pandiin ki. Nomor 2 nak gila beji kegagaran daging kental pandiin yang kilo pandiin yang ki. Se nomor 3 haram pandiin mon pandi itu sabah serah orang mati peperangan Islam mak gelak nih lole pandiin nih mon pandi itu sah walhasil secara umum abalida titik permasalahan sehingga mandi mayit Islam nih wajib mon lo pandiin tu sah keretan sanajan nagagkar katase pada orang talalap etase amin guan aaran pai temu apa panapalo pandina boleh wajib pandi boleh nikah anapa kan lebadanya aing kui pandi sampean nih katalalap jadi wajib seramen aing gila kotu pandiin mon ki bisa pandiin ni ke emotin mon lo bisa tayamum ternyata cukup tayamumin nikah emotin termasuk naudzubillah orang mati kebakar kurung tapi lo bisa ke boleh selama yang keker betul tahu satu saban din nikah tanya mumi ternyata on bisa berkah nikah pandiin benekeng pola najis ganon mayit petengah manusia ni kasoce bah me pandi kiai pola ni pejangakina mela namun pada mayit lo bisa pandiin lo bisa tayammumin kita usah pejangaki langsung pendem demak ke gelanon pai ngak mendem aja mengki bani ajam ni ke orang ni kereng swarga ni ga contoh naudzubillah orang sete kebakaran bah umat Rasulullah mon sete kebakaran mati syahid ko saksi malaikat saksi Allah jane kereng swarga kebakaran pandina lo bisa tayamum lo bisa engki untuk pendem cak pajangakin cak pandiin damah ne kareng swarga arti kemudian pandiin bane pola najis mayit nega mayit manusia nega suci ana pa me pandiin pajangakin melan deki mon mandiin tore patepak mon lo tepak pas najis eki semandiin lo sah secara umum mandi reng Islam ni wajib lah amma baji ni penting baji timin teretan gelanon timin bad ahli ilmu santri bo sepo bahkan gabung di orang-orang cepon yang motor bi golongan ralora bolong kapi badan yang situng tempat kepatian anak bajin sete orang awam go nih tore rani kada majarana mandiin atong ada jawab
Nika kan kelalaian dari kita bahwa ibadah ke Allah nika benih namung, tapi ilmu saya ngak tekuk ke ada. Ndak remah hukum mohon bada peji mate pejangakina pandina panapa punten perangakin peji mate aktiflul mayyit peji sesete nika rancak dua sampean nulis peji sesete rancak dua teretan peji sesete rancak dua tulis anak lima peji sete dina peji sete tiflul mayyit rancak dua tulis rancak sepertama kanan ke atas 6 bulan tulis ke atas 6 bulan rancak sahadesan tinggal dekat nulis makin bisa tulis senomor kacir sebelum 6 bulan. Ukuran 6 bulan le. Rancak sepertama mon beda peji mate baik keluar mate dari kangka nembun ingin baik keluar mate dari reng sepuna otaba odi akal pu pas mate keng petong bulan ya belum bulan sangang bulan normal walhasil ke atas 6 bulan pas mate baik mate dari dalam tabu atau mate dari luar tabu wajib akatireng raja tulis pun pandiin puntu pejengaki pendem seperti orang dewasa hukumah arti damah wajib 4 yang ini ke pak sampang geranon naudzubillah mun pada datang ke situ lahir rembi 6 bulan setengah lahir mati ada macong ada padi orang raja bu damah pandiin puntu pejangakin pendem karena ke atas 6 bulan lamun sebelum 6 bulan bada baji lahir sebelum 6 bulan mati Dara mau hukum rancak 2 boleh sebelum 6 bulan rancak 2 rancak 2 sebelum 6 bulan rancak sepertama bedah tatenger kaodien tetimun lahir sebelum 6 bulan kita lihat di tafsir kalau hidup atau ada tanda-tanda kenusah makilo kena ada matan yang lebih cetek napa boleh kena mon abentuk manusah sebelum 6 bulan mati dalam kebadan tadak tatangar keodian wajib teluk pun pandiin puntu pendem haram ibu jengaki nikah mon lo abentuk manusah again tak ada tengah abentuk manusia dengan bentuk manusia abentuk manusia nikah tak abentuk ngerti soleh manusia mon lo abentuk manusia tak wajib papanapah bada orang bu sebelum 6 bulan lahir teking kental beri pak bunter le ni kalau wajib panapa gelanon makai buang kalau anak apa pak tapi saya ada sunat buntu pendem sunat ngerti le emotin diulang boleh ini kepenting orang mon sete dalam bab mayit mon raja kalau bentang ki laki bini ki wajib sempak nikah buntu pejengakin pendem pandin amma peji kene ni sebanyak permasalahan di masyarakat peji mati sehingga celing bulan kalun ni pangpang ni 6 bulan ke atas ni sebelum 6 bulan mon lahir 6 bulan ke atas odi mati mutlak pada bi orang raja ke atas 6 bulan lahir mati ki odi mutlak orang raja wajib 4 mau lahir sebelum 6 bulan seling
Odi nama punten. Mun odi beda kelem beda tangis beda kulin pas mate wajib pada bi reng raja. Nya mana lo odi. Sebelum 6 bulan lahir tapi odi ke pas mate wajib pada bi orang raja. Pandiin puntu pendem pejengakin. Lamun sebelum 6 bulan lahir mate pak celing. Lahir mate kiai. Celing abentuk orang nama punten. Mau bentuk monosah wajib telok pandiin puntu pendem haram lo oleh pai pejeng aki tu sesalangker nika tu sagapi. Tapi mau lo bentuk orang yang lagi king bunter nek kene buang lo apa tapi ngeen nika asal monosah yuk kita hormati puntu pendem. Arti lah tantretan sedaja 2 poin kak dinto sarang muqaddiman orang mandiin orang tinggal kan kak dinto timin mabul nika labak ber nika akhlak teretan penting sebelum kita mandiin akhlak sampuna anaza sampai hendak ingin memandikan mayit nika pada sekitar 13 tata krama ben emotin sepaling penting kami tekankan sengaja tuli pandiin mun lo keng rak para ibn demah nika obat teretan banyak kami menyaksikan ketika langsung pandiin pun demah lagi asar ganon abau haram ngelakoni bareng setetih bau na ban rosa ka mayit nika ngastete lah mastete melan senga pendem ka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a 'amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma la taqta'na علينا بقاطع لا تمنعنا عنه بمانع واكفنا شر القواطع والموانع اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية في الدين الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة.